सिर्फ 1 घंटे बाद लोग तुम मरने के सिर्फ 1 घंटे बाद लोग तुम्हारे नाम का खाना खाने लगते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। एक दिन गुजरता है और दोस्त वापस अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। किसी को तुम्हारी खामोशी सुनाई नहीं देती। एक हफ्ता और तुम्हारी कुर्सी पर कोई और बैठ चुका होता है। तुम्हारी जगह भी तुम्हारी नहीं रहती और तुम्हारी चीजें बिकने लगती हैं जैसे तुम कभी किसी के थे ही नहीं। 1 साल और तुम सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाते हो जिसका जिक्र भी कम होता जाता है। और तुम पूरी जिंदगी ये सोचकर गुजारते रहे कि लोग क्या कहेंगे। सच तो ये है किसी के पास वक्त ही नहीं होता तुम्हें याद रखने का। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी थक्कन में डूबा हुआ है। इसलिए अपने लिए जियो, खुद से मोहब्बत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे ना होने से कभी नहीं रखती। आयशा खान का कराची में केस हुआ तो हम सब ने कहा कि हम अब बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाएंगे। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में लोगों के साथ कोई मिसहैप तो नहीं हो गया। ये भी वाक़या गुजरा ही था कि थोड़े अरसे बाद हुमैरा असगर का जो 4 माह 7 माह पुराना उनकी डेड बॉडी का जो केस था वो सामने आया। हमने तब भी सब ने ये कहा कि नहीं, अब हम किसी और को ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद एक के बाद एक वो 4 दिन अपने हॉस्पिटल की पार्किंग में मरा पड़ा रहा। एक डॉक्टर, हम कहते हैं ना कि कोई आम बंदा हो जॉब पे नहीं जा रहा था या घर पे पड़ा हुआ था, नहीं, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ। लाहौर के मारूफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर सामने आई कि जिसको सुनकर हम सब की मेहाल से सर शर्म से झुक जाने चाहिए और हमें एहसास रहना चाहिए कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक जीते जागते इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नुसरत और आप देख रहे हैं एलिगेंस प्लानिंग फोरम। यहाँ मैं बात कर रही हूँ हॉस्पिटल की पार्किंग में 4 दिन एक डॉक्टर की डेड बॉडी वहाँ होती है उसकी गाड़ी में। लाहौर के मारूफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। एक नौजवान खूबरूप और काबिल डॉक्टर अहमद लतीफ़ हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी अपनी ही गाड़ी में मुर्दा पाए गए। ना सिर्फ वो एक डिपार्टमेंट के बल्कि वो ब्लड डिपार्टमेंट के हेड भी थे। और सतन ज़रीफ़ी देखिए कि 4 दिन तक किसी को खबर तक ना हुई। डॉक्टर साहब ड्यूटी पर आए लेकिन 4 रोज़ तक घर वापस ना पहुँचे। हॉस्पिटल की मसरूफ़ तरीन पार्किंग में उनकी गाड़ी खड़ी रही जिससे बदबू उठने पर इंतज़ामिया को होश आया। देखिए, पहला मैं उनकी फैमिली की बात बाद में करती हूँ, बट पहले तो देखिए ना, जो वहाँ गार्ड था क्या वो भी इतना बेहोश था? क्या उसको परवाह ही नहीं थी कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे अंदर कोई मौजूद है, 4 दिन से मौजूद है। गाड़ी का दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो अंदर डॉक्टर अहमद लतीफ़ की 4 दिन पुरानी लाश मौजूद थी। इस हादसे ने कई ऐसे सवालात छोड़े जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा है कि जब आयशा खान साहिबा का ये हुआ तो हम सब ने कहा नहीं, अब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे। फिर हुमैरा असगर का हुआ तो हमने तब भी कहा कि नहीं, अब हमारी कम्युनिटी में, हमारी सराउंडिंग में हम ऐसा केस नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुख होता है, बट शायद नहीं होता। 4 दिन तक एक लखते जिगर घर नहीं पहुंचा तो क्या अहले खाना ने पुलिस या हॉस्पिटल से रब्ता नहीं किया? फिरोजपुर रोड पर वाक़ इस मसरूफ़ तरीन हॉस्पिटल के CCTV कैमरा में डॉक्टर साहब का इन आउट क्यों चेक नहीं किया गया? डिपार्टमेंट के साथियों ने एक काबिल डॉक्टर की 4 दिन की गैर हाजिरी को क्यों महसूस नहीं किया? क्या हम एक दूसरे से इतने कट चुके हैं? एक बंदा जो ऑन ड्यूटी है
پر 4 دن سے ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، تو کیا ہاسپٹل والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی؟ ایک بندہ اپنے گھر 4 دن سے نہیں جا رہا، تو کیا ٹینشن نہیں ہوئی؟ ہم کیسی قوم ہیں؟ ذائقے کے مطابق مبینہ طور پر اینٹی ڈپریشن ڈرگز کے زیادتی کی ان کی موت کا وجہ بنے، لیکن اصل یہ ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جسے ہم مسیحا کہتے ہیں، ڈاکٹرز کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ مسیحا ہے، اور اگر آپ ڈاکٹر کی تصویر دیکھیں تو ہنستا مسکراتا ینگ ڈاکٹر خود کتنا تنہا اور بے بس ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد لطیف کا یوں چلے جانا صرف ایک خاندان کا نقصان نہیں، بلکہ جو میڈیکل فیلڈ ہے اور ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک اہم انسان 4 دن تک دنیا سے کٹا رہا، اور ہم اپنی فیملی، دوست، کولیگز اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ کسی کو اس کی کمی محسوس ہی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر احمد لطیف کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خبر رکھیں، شاید کسی کو آپ کی مدد یا صرف ایک کال کی ضرورت ہو۔ اور ایک اور بات ضرور یہاں کہوں گی، جب آپ کے پیرنٹس آپ کو کال کرتے ہیں، جب آپ کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہو، خیریت سے ہو، گھر کب آنا ہے، تو اس کو بہت بڑی بلیسنگ سمجھیں، کیونکہ جب پیرنٹس نہیں ہوتے نا تو یہ کال آپ کو نہیں آتی، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ بٹ اگین وہی بات ہے کہ ہم لوگ بہت مطلب کی قوم ہیں، ہم لوگ بہت مطلب کے لوگ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارا جہاں ہمیں مطلب دکھاوا نظر آتا ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہاں ہمیں کوئی بینیفٹ ہوگا تو ہم ضرور پوچھتے ہیں، بٹ اگر کوئی سال بھی ہم نہیں پوچھتے تو ذرا سوچئے، کیونکہ ایک سینسیبل سوسائٹی یہ نہیں ہے، ایک سینسیبل سوسائٹی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 4 دن تک گھر نہ جائے، اس کو کسی نے اس کی کمی محسوس نہ کی۔ 4 دن تک وہ ڈیوٹی پہ نہیں آیا تو اس کو کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ایک اور بات کہ جو ڈاکٹر دوسروں کا علاج کر رہے ہیں وہ بیچارے کسی ڈپریشن میں ہیں، تو ان کی مینجمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگین ایک ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی اس کی کاؤنسلنگ، اس کی پریشانی پوچھنی چاہیے، اس مسئلے کا حل بھی نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی زندہ ہوگا تو مسئلے کا حل ہوگا، جب کوئی رہا ہی نہیں تو مسئلے کا حل کیا نکلے گا۔ اگین جاتے جاتے جن بچوں کے پیرنٹس زندہ ہیں، جن کے گھر سے ان کو کال آتی ہیں، چاہے وہ ان کے سبلنگس کی ہوں، چاہے ان کی وائف کی ہو یا ہسبینڈ کی ہو، تو دے آر دا بلیسڈ ون پرسنس کہ جن کو کوئی کال کر کے یہ پوچھ رہے کہ آپ کب تک گھر آئیں گے، آپ کب تک بیٹا گھر آؤ گے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بلیسنگ ہوتے ہیں۔ تو ان الفاظوں کی قدر کریں، ان الفاظوں کو پوچھنے والوں کی قدر کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ہم کیا واقعی بے حس قوم ہو چکے ہیں۔